सौम्यरंजन भिड़ हिंसा मृत्यु मामला बालियंतार एनएचआरसी टीम तदंत क्राइम ब्रांच ठू सबू तथ्य नहीं तदंत आरंभ कर एनएचआरसी। अधिक सूचना आम सहित जोड़ी होती आम सिनियर रिपोर्टर चंदन पाइकराय। चंदन, जो भली सौम्यरंजन को हत्यार अभियोग आसला सी दृश्य ना बिना ब्लर आम लोक देखाई पार्लु जहाँ सोशल साइट्स रे बुलुला ताकू देखी बोध हुए कई थे जार आखिर लुह बही नभली अमानवीय ढंगे जिते सौम्यरंजन को मृत्यु है एनएचआरसी टीम तदंत तो स्वाभाविक। तो जाड़े को चाहबू ये तदंतर अग्रगति कुआड़े एनएचआरसी केतोटी टीम आसी पहुंची। देखो से तो राजश्री गोटे कथा हूँ जे जो जगार मनीष पालटि जाइथिला अमनीष गाई गोरु परी पिटी थिला जोठी मानवाधिकार उल्लंघन होता सेठी जातीय मानवाधिकार कमिशन दुई सदस्य पहुंची। कारण एमती कौन घटी मे 7 तारिख रे जोठी ये अंचल रे जो घटना घटिला सेठी मनीष आउ मनीष भली व्यवहार कला नाही। मनीष पशु पालटि गला आउ जणे जीआरपी कांस्टेबल सौम्यरंजन स्वाई जे तांकू माड़ मारी हत्या करिबा पाई जो भली भाबे एठी संघबद्ध भाबे एठी 50 रु 60 लोक एकत्रित हेले आपण देखुछंती जे जो फील्ड रे गाई चरुछंती मानवाधिकार कमिशन कर सदस्य छिड़ा आइछंती आउ सेठी निलंबित कांस्टेबल रामचंद्र जे घटना दिन सेठी उपस्थित थिले तांको उपस्थिति रे लोक माड़ मारी चली से मध्य से घटनार पूरा डिटेल मानवाधिकार कमिशन कर सदस्य आगे कहते। तेणु ये हूँ से पड़िया जो पड़िया पूरा ओडिशा रे लोकंकर आचरण उपरे दाग लगी। ये हूँ से स्थान जोठी जीआरपी कांस्टेबल सौम्यरंजन स्वाई को हत्या करने बेले समस्त प्रकार मानवाधिकार उल्लंघन होता। ये हूँ से जगह जोठी पुलिस पालटि थिला देखणारी लोके पालटि थिले जो रही हत्याकारी। तेणु एभली स्थिति रे मानवाधिकार कमिशन कर दुई सदस्य आसी पहुंचवा सहित पूरा घटनास्थल सरजमीन तदंत करुछंती। काहींकी घटिला केमिति घटिला केतेबेले घटिला एवं पुलिस काहींकी देखणाहारी साजिला। तेणु ये पूरा स्थिति की देखंतु जे गत काली मानवाधिकार कमिशन कर दुई सदस्य आसिले समस्तंकर स्टेटमेंट रेकर्ड कले आज ठीक ग्राउंड जीरो रे आसी पहुंची। कारण ग्राउंड जीरो रे ही रिपोर्ट तलब करुछंती एवं ग्राउंड जीरो रे पूरा घटनार सरजमीन तदंत करुछंती। केमिति घटिला काहींकी घटिला आउ केतेबेले घटिला एवं घटना पछरे काहींकी मानवाधिकार उल्लंघन हैला। At Faculty of Engineering and Technology, learn what's next. 100% internships, 72% placements, industry-integrated curriculum with IBM, TCS and Cyber Dojo. Build tech, build impact. तेबे ए पड़िया रे जोठी गोरु चरुछंती पाखरे गोटिए खोला आमे कहिबा जे गुहाल रहिछि। खोला गुहाल आमे एथपई कहूचे जे 20 रु 30 गोरु खुंट पोता जाइछि जोठी गोरु बंधा जाउछंती आउ सेठी गोरु बंधा होइथिबा सेई जो रहिछि गोरु बंधा रस्सी रे सेई दिन सौम्यरंजन कर हाथ गोड़ को बांधी देइथिले आउ एमिति भाबे सेठी जोठी छिड़ा होइछंती जातीय मानवाधिकार कमिशन को दुई सदस्य पाखरे बालियंता पुलिस एवं विवरणी दौथिबा से निलंबित कांस्टेबल रामचंद्र जे जो घटनास्थल रे छिड़ा होइछंती सेई घटनास्थल रे ही सौम्यरंजन पड़ी जाइथिले माड़ खाई घाइला होई आउ लोक माने माड़ मारी चलीथिले पुलिस रो उपस्थिति रे। तेणु एभली स्थिति रे जातीय मानवाधिकार कमिशन 1 रु 6 तारिख पर्यंत जेतेबेले बालियंता बर्बरता मामला नै कि तदंत करिबा पई आसीछंती सेतिकी बेले द्वितीय दिन रे पहुंचीछंती ग्राउंड जीरो रे जोठी घटना घटितला। परवर्ती समय पीड़ितांको घर को जाई पारंती एवं सौम्यरंजन को परिवार पाखकु जाई तांको स्टेटमेंट रेकर्ड करि पारंती। तेणु एभली स्थिति रे मानवाधिकार केवल उल्लंघन करा जाय नाही एई घटनास्थल रे
ଏଠି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ସେଇ ଲୋକମାନେ ମେ 7 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯୋଉ ରକ୍ତାକ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ବିବରଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ରିଟିନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି ତା ସହିତ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି ଯେ କେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଖାତା କଲମ ଏବଂ ମଝିରେ ଜଣେ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ପୁରା ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଦିନ ଖବର ପାଇବା ପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ଖବର ଆସିବା ପରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦେଖଣାହାରୀ ସାଜି ଯାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନକୁ ପିଟି ଚାଲିଥିଲେ ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ ବି କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହିତ ୟା ଭିତରେ 3ଟି ଦିଗକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେଦିନ ଇଏ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଥିଲା ନା ୟା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେଦିନ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ସୌମ୍ୟକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି ସଠିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଦିନ ସୌମ୍ୟକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଇଠୁ ଟ୍ରକ୍ ଡାଲାରେ ପକାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଲା ଇଏ ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି ଏ ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ହେଇପାରେ ତତ୍ସହିତ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପରିବାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲା ଏବଂ ଯଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିବାର ଲୋକେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଭୂମିକା ବି ସନ୍ଦେହ କରେ ଏବଂ ସେଦିନ କିଏ ଉସ୍କେଇଥିଲା କିଏ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲା କିଏ ଭିଡିଓ କରିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ କାହିଁକି ସବୁଥିରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା ଏ ସବୁ ଦିଗରୁ ଏନ୍ଏଚଆରସି କରିବ ତଦନ୍ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦନ ଆମ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଚନ୍ଦନ ପାଇକ ରାୟ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟରୁ ଯେଉଁଠି ଏନ୍ଏଚଆରସି टीम पहुंची At Faculty of Engineering and Technology, learn what's next. 100% internships, 72% placements, industry integrated curriculum with IBM, TCS and Cyber Dojo. Build tech, build impact.